हेलो स्टूडेंट तुमालुकर बारे एटा बहुत इम्पर्टेन्ट न्यूज লৈ আহিছো হেতু হৈছে तुमालुकर আজি হৈ যোৱা মেট্ৰিকৰ মেথছৰ পেপাৰখন আসলতে तुमालुकर হসাকে লিক হৈছিল নে तुमालुकर মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা দি অহাৰ পিছতে বহুতো ষ্টুডেন্টে আমাক এনেকে মেছেজ কৰি আছে বা तुमालुके স্ক্ৰিনশ্বট দি আছে বহুতো নিউজ চেনেলত এনেকে ভাইৰেল কৰি আছে যে तुमालुकर আজি হৈ যোৱা মেথছৰ এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন লিক হৈছিল তো तुमालुकर মেথছৰ এক্সাম আকৌ तुमालुকক দিব লাগিব চৰকাৰে तुमालुকক আকৌ মেথছৰ एग्जाम कंडक्ट करिबो नेकी एनेके बहुतो स्टूडेंटे आमा कमेन्ट करि आसिला बा प्रश्न हुदि आसिला तो आमी एटिया एनालाइज करि चालु जे हसाके तुमालुकर मेथ्सर एग्जामर पेपारखन लीक होइसिले तुमालुकर परीक्षा अनुष्ठित होवार आधा घंटार पिছত फादिल साधारण गणितर प्रश्न काकत मोबाइले भाइरेल गणित प्रश्न काकत आरो तुमालुकर ए प्रश्न पेपारखन फादिल होइसे दक्षिण सालमारा जरुवारसर पाब्लिक हाई स्कुलत आरो तुमालुकर परीक्षा आरम्भ होवार आधा घंटा पिछते तुमालुकर पेपारखन एनेके भाइरेल होइसिले आरो जेतिया तुमालुकर पेपारखन भाइरेल होइसिले सबरे मोबाइले जेतिया पाइ गइसिले तेतिया किन्तु हेइ सेन्टारत बहुते तेनेके सल्यूशन करि करेक्ट ऑप्शनबोर धुनियाके तुमालुকক हेइ सेन्टारर स्टुडेन्टक तेनेके देखाइ दिबो पारिसिले तो बहुते अखमर सकलो स्टुडेन्टे इमान कष्ट करि पढि गइसे एग्जामत किन्तु तेनेके प्रश्न पेपारखन जेतिया फादिल करिसे हेइ सालमारा डिस्ट्रिक्टत तेतिया किन्तु तेउ हेइ सेन्टारर स्टुडेन्ट सकले एने धुनियाके गुटेइखिनि पारि गइसिले मेबी जदि कोनोबाय हेल्प करिसे तो बहुते हुदि आसिला जेहेतु मेथ्सर प्रश्न पेपारखन हसाके लीक होइसे एटा तुमालुकर मेथ्सर एग्जाम आको कंडक्ट करिबो नेकी तो सरकाৰৰ फाলৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিন্তু এই টপিকৰ ওপৰত একো আপডেট আহা নাই অফিচিয়ালি এতিয়া চেনেলবোৰত নিউজ আহি আছে যে পেপাৰখন লীক হৈছিল আৰু পেপাৰখন হসাকে লীক হৈছিল তো এতিয়া চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব কি কৰে तुमालुকৰ পৰীক্ষা আকৌ কণ্ডাক্ট কৰিব নে নকৰে আৰু চৰকাৰে যেতিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব তো অফিচিয়াল আপডেট যেতিয়া আহিব तुमालुকক আমি আইএইচটেক আসামৰ জৰিয়তে জনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম তাৰ কাৰণে तुमालुके আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আমি হে আপডেটটো লৈ আহাৰ লগে লগে तुमालुके জানিব পাৰা তো এতিয়া तुमालुके এবোৰ লৈ টেনচন কৰিব নালাগে तुमालुके নেক্সট সায়েন্সৰ এক্সামৰ কাৰণে ভালকে পঢ়িব লাগিব তো तुमालुকৰ বহুতৰে মেথছ এক্সাম ভাল হৈছে কিন্তু এতিয়া যেহেতু তেনেকে হেই সেন্টাৰত প্ৰশ্ন পেপাৰখন এনেকে ভাইৰেল হৈছে তো এতিয়া চৰকাৰে কি কৰে হেতু আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰো অফিচিয়াল আপডেট অহাৰ পিছতহে আমি গম পাম তো तुमालुকৰ বাবে এই জৰুৰী আপডেটটো আছিল বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছিল।